آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور کی فضا میں آئے روز آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری۔ بہاولپور کی فضا میں ایئر کوالٹی انڈیکس 173 تک پہنچ گیا۔ فضا میں بڑھتی اسموگ کی مسلسل لہر سے سانس اور الرجی کے مریضوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے لگی ہیں۔ محکمہ ماحولیات کی کارروائیاں بھی اسموگ کی شدت میں کمی نہیں لا سکیں۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں محمد امین سے۔ امین بتائے گا۔ بہاولپور کی فضا میں مسلسل ایئر کوالٹی انڈیکس کی جو شرح ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بہاولپور کی فضا میں 171 جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ جس طرح صورتحال سامنے آ رہی ہے، ہر آئے روز میں جو ہے بہاولپور کی فضا میں آلودگی مسلسل جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ سوال سے محکمہ ماحولیات کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر موجود ہے۔ رفیق صاحب بتائیے گا، یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ ہر آئے روز جو ہے فضا میں آلودگی کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں محکمہ ماحولیات کی جانب سے؟ جی، آپ نے صحیح فرمایا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو آپ نے 171 بتایا، یہ گوگل ارتھ کے ذریعے نوٹ کیا گیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھٹا جات جو ہیں وہ تو تقریباً مکمل طور پہ بند ہیں۔ کوئی جو وائلیٹر ہے رات کو کسی وقت چلاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی رات کے ٹائم ہم آپریشن ان کے خلاف کر رہے ہیں، اور ان کو موقع پہ بند کر کے ہم ان کے خلاف FIR کا اندراج یقینی بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہاولپور میں اتنی انڈسٹری نہیں ہے جو کہ اس کا باعث، جس میں وہ ٹائر، ربڑ، پولیتھین اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہوں جو کہ فضا کی آلودگی کا باعث بنے۔ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، جب ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹی کو اور یہ پولوٹنٹ کو ریٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سموگ میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ مختلف بیماریاں، نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ، گلے کی بیماریاں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے ابر بارہ کچھ ہوئی ہے کل، تو اس میں کمی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فضا کی آلودگی کم آئے گی۔ اگر آگے بارش نہیں ہوتی تو اب کیا ایئر کوالٹی انڈیکس 173 تک پہنچ گیا ہے۔ آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ کرونا وائرس کے 5 مریضوں میں مزید تصدیق ہو گئی۔ شیخ زید میڈیکل کالج کے 2 طلبہ میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ بات کریں گے اس حوالے سے بیورو چیف آسم صدیق سے۔ آسم بتائے گا۔ رحیم یار خان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی 5 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں شیخ زید ہاسپٹل میں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم طالب علموں میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس کے علاوہ ہیلتھ ایجوکیشن سے بھی ایک طالبہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سیاحت اتھارٹی ڈاکٹر سخاوت علی رنداوا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شیخ زید میڈیکل کالج میں جو ہاسٹل سے جو طالب علم رہتے ہیں، وہاں پہ ان کے 119 طالب علم تھے جن کے آپ نے کرونا کے ٹیسٹ لیے کہ ان میں سے 2 پازیٹیو آ چکے ہیں۔ کیا میجرمنٹس کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کیا جا سکے؟ جی، ملک بھر کی طرح ضلع رحیم یار خان میں بھی کورونا کی دوسری لہر آ چکی ہے، اور اس سلسلے میں جون کے بعد یہ ایک میجر اسپائک ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو میری تمام جو باشعور لوگ ہیں رحیم یار خان کے، ان سے درخواست ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، اور احتیاطی تدابیر پہ عمل درآمد کر کے ہی ہم کورونا کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ جون سے لے کے اب تک کیسز تو ہمارے ضلع میں بہت کم تھے، لیکن ہم نے ٹیسٹنگ اپنی جاری رکھی تھی مسلسل۔ جو بھی ہائی رسک گروپ ہیں ان کی بھی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی، رینڈم سیمپلنگ بھی ہو رہی تھی، اور جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ بھی ہم سیمپلنگ کر رہے تھے۔ تو جو ارلی ڈیٹیکشن ہے اور اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ جو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریض پازیٹیو ہے تو ہم اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کی ایکٹیو کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کورونا کو کنٹین کرنے میں بہت مدد ملی ہے۔ تو ہم نے یہی سلسلہ یہاں پہ شیخ زید میڈیکل کالج میں یہاں پہ جاری رکھا کہ ہم رینڈم سیمپلنگ یہاں پہ کرتے رہے، اسٹوڈنٹس کی بھی، ڈاکٹرز کی بھی، پیرامیڈکس کی بھی۔ تو ہم نے 119 جو طلبہ تھے یہاں پہ میڈیکل کالج کے، ان کے سیمپل لیے تھے جو کہ یہاں پہ ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ تو ان میں سے 2 پازیٹیو آئے ہیں رات کو۔ تو ہم نے فوری طور پہ وہ ان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اور باقی لوگوں کو ہم نے کنٹین کیا ہوا ہے ہاسٹل میں، اور اس کے علاوہ اس کلاس کو ہم نے آف کر دیا ہے، اور اس کے جو تمام دیگر طالب علم ہیں، چاہے وہ ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بھی سیمپل لیے جا رہے ہیں، اور جو فیکلٹی ہے یا جو بھی کانٹیکٹس میں ہیں ان سب کے سیمپل لیے جا رہے ہیں، اور ہاسٹل میں جو لوگ کک ہیں یا فوڈ ہینڈلرز ہیں ان تمام کے سیمپل لیے جا رہے ہیں دوبارہ۔
تو یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم نے ارلی ڈیٹیکشن کرنی ہے اور ایکٹیو کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنی ہے، اور اسی طرح ہم نے اس بیماری کو یہاں پہ کنٹین کرنا ہے اور پھیلنے سے روکنا ہے۔ طلبہ کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ملتان کے 3 مزید اسپیشل سکولز بھی بند ہو گئے۔ اسپیشل سکول کے چوکیدار اور تیسری جماعت کے بچے میں ٹیسٹ مثبت آنے پر بند کیا گیا۔ بات کریں گے اس حوالے سے الشبہ آصف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ الشبہ بتائے گا۔ جی بالکل، اگر ملتان کے اسپیشل سکول کی بات کی جائے تو پورے ملتان ڈسٹرکٹ میں 14 سکول ہیں اور اس میں سے 6 جو ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں۔ ملتان کے جو 4 سکول ہیں وہ بھی ریسنٹلی کورونا وائرس کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک شاداب سکول ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے پریمیسز میں جو ہے وہ PDC سکول ہے۔ معذور بچوں کا جو سکول ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ سلو لرنر سکول بند کر دیا گیا ہے اور بلائنڈ سینٹر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوت گویائی اور سماج سے محروم ہے ان کا سکول بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اگر کورونا کیسز کی بات کی جائے تو شاداب سکول میں جو ہے، شاداب سکول کے واش مین میں کورونا کیس جو ہے پازیٹیو کورونا کے آیا پیش ہے۔ نظر سکولز کو بند کر دیا گیا ہے۔ الشبہ آصف آپ تفصیلات بتا رہی تھی۔ دوسری جانب کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر سول اسپتال بہاولپور میں بیڈز اور سٹاف سمیت علاج کے لیے دیگر سہولیات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اطہر اشاری سے۔ اطہر بتائیے گا۔ ایسے کہ سول ہاسپٹل بہاولپور جو ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہے کورونا کے لیے، اس میں مریضوں کی کیپیسٹی کے حوالے سے جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں بڑھانے کے حوالے سے، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ MS سول ہاسپٹل ڈاکٹر رانا یوسف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر فرمائیے گا، مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، تو آپ نے کوئی ارینجمنٹس اس حوالے سے کیا کیا مزید بہتر کرنے کے لیے کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کے توسط سے یہ ایک پیغام ہے جنرل پبلک کے لیے بھی کہ سول ہاسپٹل کیونکہ ڈیڈیکیٹ ہے کورونا کے مریضوں کے لیے، جون میں اس کی میکسیمم پیک جولائی چلا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی پیشنٹس کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ ہم نے اس حساب سے جو ڈیڈیکیٹڈ بیڈز تھے اس کی تعداد بھی کم کر دی تھی، لیکن کیونکہ ہاسپٹل ڈیڈیکیٹ ہے، پورا ہاسپٹل اسی مقصد کے لیے ہے، تو اس وقت ہمارے پاس ہم نے 118 بیڈز جو ہے نا وہ فی الوقت ہمارے اس کے استعمال میں، جس کے اندر ICU ہے۔ ICU کا ہم نے ICU 2 ڈیولپ کیا، کیونکہ پیشنٹس ICU ہمارا 8 بیڈ کا ہے، پیشنٹس ہمیشہ 8 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے امیڈیٹلی ہم نے ایک دوسرا ICU ڈیولپ کیا جس کے اندر وینٹیلیٹرز اور ساری چیزیں وہاں ارینج کی، اور اس کے ساتھ ہم نے HDU ہمارا 80 بیڈز کا ہے۔ پھر ہمارے پرائیویٹ رومز ہیں 22، لیکن یہ بڑھتے ہوئے مریضوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو لے گئے ہیں ایکسٹینڈ کر کے 295 پہ۔ 295 فی الوقت ہم نے وہ تیار کر لیے ہیں، ان کے اندر کارڈیک مانیٹر اور ساری ایسیسریز جو ہے نا وہ ہم نے انسٹال کروا دی ہیں۔ باقی اللہ تعالی ہم پہ رحم کرم فرمائے، پیشنٹس اس دفعہ جو آ رہے ہیں وہ کریٹیکل بہت زیادہ ہیں، ان کی آکسیجن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اس حساب سے ڈے اینڈ نائٹ ہمیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ہم نے اپنے سٹاف کی تعداد بڑھا دی ہے، اور ہم نے کمپنی سے جہاں سے ہمیں سلنڈرز آ رہے ہیں ان کی تعداد کو بھی ہم نے پہلے سے 3 گنا کروا لیا ہے۔ اسٹاف کی تعداد کو بڑھا دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف انیکشن ہے۔ خفیہ ٹیم کی اطلاع پر اڈا خانپور میں دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ کی گئی، 5000 لیٹر ملاوٹی دودھ بھی پکڑ لیا گیا۔ گاڑی نمبر 6363 میں موجود دودھ کی چیک کیا گیا۔ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں خشک پاؤڈر، ڈٹرجنٹ اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی۔ ملاوٹ ثابت ہونے پر گاڑی میں موجود 5000 لیٹر مضر ہے دودھ کو طلب کر دیا گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے بواٹا میں بلوچستان پنجاب کو ملانے والی مین بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ تارکول کا ٹرک روڈ پر گرنے سے تاحال بلاک ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ روحی علی موسیٰ رضا سے۔ علی بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے بواٹا کے مقام پر، جہاں پر تقریباً 10 گھنٹوں سے زائد کا وقت ہونے والا ہے۔ بین الصوبائی کوئٹہ روڈ جو ہے بواٹا سے کھر تک، یہاں پر جو ٹریفک بدترین بلاک ہے، جس سے جو بلوچستان سے پنجاب آنے والی گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر پھنس کر رہ گئی ہیں۔ ہزاروں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں، سبزیوں کے ٹرک رکے ہوئے ہیں، یہاں پر ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہیں، ہزاروں جو مسافر سفر کرنے والے ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں۔ کتنی دیر سے یہاں پر آپ انتظار کر رہے ہیں؟ ہم صبح کا نماز ادھر ہی پڑھا ہے، بس مطلب گاڑی اسٹارٹ نہیں کیا ہے، ابھی تک کھڑا ہے، مطلب
उधर जब गया था उधर वो क्या मसला है? नीचे उधर एक गाड़ी, वो क्या नाम है, लुक वाला गाड़ी गिर गया है वो मोड़ में। आप कितनी घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं? हम सुबह से इधर खड़ा है, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं किया, तो एक फुट भी नहीं किया हुआ। हाँ, तो यहाँ पर ये खाने पीने में इनको मुश्किलात का सामना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की भी किल्लत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मियावाली में चंद रोज कबल होने वाली चोरियों पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। एक ही रात में 12 दुकानों में चोरी हुई। डीएसपी सदर शौकत अली ने कहा कि पुलिस चोरों के करीब पहुंच चुकी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुस्तंसर फिरोज की निगरानी में 3 खुसूसी टीमें काम कर रही हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर बताएगा। जी, मियांवाली में चंद रोज कबल होने वाली एक जो बड़ी चोरी है, जिसमें 12 दुकानें जो हैं उनके ताले तोड़कर चोर जो हैं वहां से नकदी और सामान उठा के ले गए हैं। उस हवाले से शहरियों में तशवीश पाई जा रही है कि क्राइम बढ़ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी सदर शौकत अली साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, शहरियों में काफ़ी जो है खौफ पाया जा रहा है, 12 दुकानें टूटी हैं, तो इस हवाले से पुलिस की वर्किंग कहाँ तक पहुँची है सर? बहुत शुक्रिया अख्तर। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट और सैड इंसिडेंट है, जिसमें कि 2 मुख्तलिफ बाज़ारों में बलोखैर रोड और गर्ल्स जामिया हाई स्कूल की तरफ जो है वो 2 बाज़ारों में वारदातें हुई हैं। तो इस हवाले से हमने उसी तौर पे फौरी तौर पे एक्शन लिया। हमने फोरेंसिक टीम्स अपनी मंगवाई और उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए और पुलिस की टीमें बना दी गई हैं एसएचओ सदर और एसएचओ सिटी की सुपरविजन में, और जिनकी खुद डीपीओ साहब भी डेली बेसिस पे रिपोर्ट लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ क्लूज़ मिले हैं, तो हमारी टीमें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी गई हुई हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द हम मुलजमान को गिरफ्तार करके ये जो रिकवरीज है वो करेंगे। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल्स के वर्कर्स की तनख्वाहों की मद में 3.5 करोड़ रुपए अदायगी का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर सदर बहावलपुर ने अदायगी के लिए 15 रोज की मोहलत ले ली। अपडेट करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर। महमूद बताएगा। जी, गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल बहावलपुर में है, इसके जिम्मे करोड़ों रुपए के वाजिबुल अदा रकूम थी जो कि वर्कर्स की थी। इस हवाले से अदालत आलिया यानी कि लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच पे केस लगा हुआ है। इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात थे, जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी अरसे से हमारे जो है ना केसेस चल रहे हैं। रिकवरियों के मामले में हमें जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो अब एसी साहब हमारा हाई कोर्ट में केस चला तो हमें बुलाया गया है, तो हम लोग गए हैं। तो हमारी अंडर पेमेंट 3 करोड़ 52 लाख की जो थी, उसके ऊपर उनकी तरफ से उनके वकील ने जो है ना थोड़ा सा टाइम मांगा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम कलीमुल्लाह साहब हमारे वकील हैं, तो इंशाल्लाह हमारी रिकवरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपनी रिकवरी मुकम्मल करेंगे। रिकवरी का मामला है जी, रिकवरी कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जेर सदारत डिवीजन की तरक्याती स्कीम्स का जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर मुल्तान का डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को स्क्वाश कॉम्प्लेक्स प्लान बनाने का टास्क, तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकाम भी दिए। कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग में बताया गया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 8 अरब की 345 स्कीमों पर काम जारी है, जिस पर 3 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में 210 करोड़ की 239 स्कीमों पर काम जारी है, जिसमें 68 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। डिवीजन में सैब 2 की 1 अरब से जायद और 148 स्कीमें जारी हैं, जिनमें 74 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक, वीसी निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर एजाज मसूद मौजूद थे। इजलास में डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक में मौजूद थे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जेर सदारत डिवीजन की तरक्याती स्कीमों का जायजा इजलास हुआ। जनूबी पंजाब के वाहिद स्पेशल डिग्री कॉलेज में आज से फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज हो गया। कोरोना वायरस की वजह से क्लासेस का आगाज 3 महीने लेट किया गया। अपडेट करेंगे सवाल से लिशपास से, पलिश्मा बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के वाहिद स्पेशल कॉलेज में फर्स्ट ईयर की क्लासेस का भी आगाज कर दिया गया है। इनरोलमेंट की बात की जाए तो 46 स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लासेस का आगाज कर दिया है। पहले यहाँ पे सेकेंड ईयर की क्लासेस हो रही थी, अब मैं क्लास में ही मौजूद हूँ। टीचर से बात कर लेते हैं। सारे SOPs को फॉलो किया जा रहा है। तमाम बच्चों ने, टीचर्स ने मास्क लगाए हुए हैं और समाजी फासले के साथ बच्चों को बिठाया गया है। इस्लामियत के टीचर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा। फर्स्ट ईयर की क्लासेस आगाज कर दिया है। इससे पहले हमने 3 दिन जो है बच्चों से बाकायदा टेस्ट लिया है, जो मैट्रिक करके आए थे। ठीक है, उसके बाद जो है इनका बाकायदा जो है वो क्लासेस का आगाज हो चुका है।
तो इस वक्त हमारे पास जो है वो इनरोलमेंट है 46 की, उसमें 16 जो है हमारे पास फीमेल हैं और 30 जो है वो मेल स्टूडेंट हैं जिनकी साल जो है इनरोलमेंट हुई है, यानी टोटल 46 है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो है बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। रहीम खान में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ। इजलास में पास होने वाले 300 तलबा की नौकरी के लिए इंडस्ट्रीज के साथ राब्ता करके इंटरव्यू करवाने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ जिसमें पास आउट होने वाले तलबा के रोजगार के हवाले से फैसले किए गए। प्रिंसिपल कॉलेज इंजीनियर हबीब अहमद सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब अहमद सियाल साहब, कितने तलबा कितने कैडर में पास हुए, उनको नौकरी देने के हवाले से क्या फैसले किए गए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के इजलास? हमारे पास डीएई इलेक्ट्रिकल और डीएई जो है मैकेनिकल, ये 2 कैडर हैं, उसमें तकरीबन 300 पास आउट्स हैं। उसके लिए आज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदर जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब को भी हमने इन्वाइट किया है और उसके लिए प्लान किया गया है कि तमाम बच्चों को जो है उनको मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर और ख़ास तौर पर रहीम खान के अंदर जितने भी इंडस्ट्री वाले इदारे हैं उनके साथ लिंक करके इनकी जॉब जो है वो प्लेस की जाए। तो किस तरह इनको जॉब प्लेस करवाई जाएगी? आसिम सिद्दीक आप तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पंजाब बार के इंतखाबात इलेक्शन के हवाले से वकला उम्मीदवारों की कैंपेन जारी है। अपडेट करेंगे माहिर इमरान, माहिर बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बार के इलेक्शन के हवाले से बात करें तो मुल्तान में 23 जो कैंडिडेट हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, 4 सीटें हैं और बड़ी जो वकला की गहमा गहमी हम देख रहे हैं। मुख्तलिफ तरह से जो वोट के लिए जो अपील है वो की जा रही है और पूरी कचहरी इस वक्त जो है वो बैनर से वो सज चुकी है और एक गहमा गहमी हर तरफ। तमाम जो वकला अपने अपने जो उम्मीदवारान हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस हवाले से एक कैंडिडेट जो उमर हमारे साथ उमर दराज साहब मौजूद हैं, चौधरी उमर हयात साहब मुल्तान से, तो इनके हवाले से हम इनसे जानेंगे। चौधरी साहब, क्या आपका मंशूर है और कैंपेन का सिलसिला और ख़ास तौर पे पंजाब बार के इलेक्शन की एक हम खूबसूरती देख रहे हैं, तमाम वकला जो है अपनी अपनी कैंपेन में है, आप क्या कहना चाहें? पंजाब बार का इलेक्शन है, मुल्तान से 23 कैंडिडेट है और 23 कैंडिडेट भरपूर ही अपने इलेक्शन की कैंपेन में मसरूफ़ है। बाकी अजला से भी दोस्त मसरूफ़ है। तो इसी तरह जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो इलेक्शन की कैंपेन मुल्तान में तेज होती जा रही है और उनके क्या वकला को इलेक्शन कैंपेन जारी है। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में इंटर तहसील कंगफू मुकाबलों का इनेकाद किया गया। बहावलपुर भर से मुख्तलिफ उम्र के बच्चों ने कराटों के जौहर दिखाए। तफसीलात जान लेते हैं, तलाशारी से बताएगा। जी बिल्कुल ऐसी है कि इंटर तहसील जो वोशो किंगफो मुकाबले हैं वो आज से शुरू हो गए हैं, उसी के ऊपर बात करेंगे। अशरफ साहब जो इस तमाम को लीड कर रहे हैं, सिर्फ फरमाइएगा क्या कहेंगे, वो किस तरह के मुकाबले हैं और कितना ज़रूरी है सेहतमंद माशरे के लिए? अस्सलाम वालेकुम। असल में ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करवा रहा है, डिप्टी कमिश्नर साहब और उसके बाद DSO हमारे आमिर हमीद साहब हैं, आसम भट्टी साहब हैं TSO, तो उनके तौसर से हो रहा है ये इंटर तहसील बहावलपुर कंपटीशन है वुशो कंगफू का। तो ज़ाहिर है स्पोर्ट्स जो है इसके अंदर इंसान जितना स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रहता है तो बंदा एक्टिव रहता है और उसका दिमाग तंदुरुस्त रहता है और एक्टिव रहता है और बीमारियों से भी बचता है। जो दिमाग है वो तंदुरुस्त रहता है और बीमारियों से भी बंदे जो हैं से दिमाग भी एक्टिव रहता है और बीमारियों से भी बचा जा सकता है। तलाशारी आप तफसीलात बता रहे थे। बोडद्दू गला मंडी चौक सरवर शहीद के आड़तियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। 10 रोज कबल चोरी की वारदात के मुलजिमान को पुलिस ने पकड़ा। अपडेट करेंगे तैमूर अतर, तैमूर बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गला मंडी चौक सरवर शहीद में। आड़तियों की जानब से यहाँ पर हंगामी इजलास बुलाया गया है। कुछ रोज कबल यहाँ पर चोरी की वारदातें हुई थी जिसमें 6 दुकानों के ताले तोड़ के लाखों रुपए चोर ले उड़े थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक चोर ट्रेस नहीं हो सके। चोर ट्रेस ना होने और पुलिस की कारकर्दगी के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ के आड़ती मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा मुतालबा क्या है? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अब क्या कहते हैं? अब तक मुलजमान ट्रेस नहीं हुए आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गला मंडी चौक सरवछी की सबसे बड़ी गला मंडी मार्केट है और इसमें तकरीबन आज 10 दिन हो गए हैं। हमारी दुकानों के 6 दुकानों के जो है ना चोर आए हैं, उन्होंने हमारे ताले तोड़े हैं और उसके बाद हमारी सेफों में से तकरीबन 34-35 लाख रुपए निकाल के ले गए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर रही, ना चोरों के पीछे गई है, ना उन्होंने जो ना
हमारे पास दोबारा आई है और ना ही उन्होंने किसी चोर को पकड़ा है अभी तक। आप मुझे बताइएगा क्या मुतालबा करते पुलिस हैं? मदद नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मियांवाली में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने बताया कि 13 प्रोग्राम तश्कील दिए गए हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह मियांवाली में भी हफ्ता रहमतुल आलमीन मनाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज से 22 तारीख तक जो प्रोग्रामों को शेड्यूल है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां उस्मान अली साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, कितने प्रोग्राम तश्कील दिए जाएंगे और कब से पहला प्रोग्राम आज कौन सा होने वाला है? हमारे जी इस सिलसिले में मेजर 13 प्रोग्रामों को शेड्यूल दिया जा चुका है और इंशाल्लाह मियांवाली की तरफ से इसको भरपूर तरीके से और रसूल पाक की शान अक़दस के शान मनाने के तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। इस सिलसिले में कॉलेजेस, स्कूल्स, MC हॉल्स और सोशल वेलफेयर, इन सब को इंगेज कर दिया गया है। तमाम दफातर को आज से आवेज़न करने की भी अहकामात जारी हैं और वो हो रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पे पैनाफ्लेक्सेस लगाए जा रहे हैं और इसके लिए जो मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम तश्कील दिए गए हैं उसमें किरत कॉम्पिटिशन्स हैं कॉलेजेस में। इसके अलावा नात कॉम्पिटिशन्स हैं, सीरत क्विज़ कॉम्पिटिशन हैं। फिर इसके अलावा सीरत-उन-नबी के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस हैं तीनों तहसील में। और इसके अलावा जो हमारे मेजर प्रोग्राम है महफिल मिलाद है और लाइब्रेरी में हम एक नातिया मुशायरा रखवा रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी तमाम प्रोग्राम्स में इनवाइटेड हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको बहुत ही अपनी तमाम पार्लियामेंटेरियन इनवाइटेड है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रोहित स्टूडियो से फिल वक्त इतना।